So yun guys, ito may bakbakan tayo 2v2. May mga kalaban, no? Import, Clarkson, tsaka Buevo. Naglalaro si J.R. Rubo, si Edsel. And then mga kalaban na si Kaday, tsaka si Taroy. 1-2, 1-21, 14 second shot lock, bakbakan na. Napakagandang laban yan. Ito mga nanonood, oh, guys. J.R. lang. Malakas si J.R. Rubo. Gandang laban yan. Ayan, oh. Import, oh. Draymond Green, tsaka Clarkson. Shotlock na lang hinihintay. Pot money nito guys ay 100k. Ano ba yun? Sa ibit po. Thank you. Walang shotlock. Nang guys, start na. Gandang laban to. Pagalingan lang to. 2-0. Laki niya, no? Clarkson, no? Galing pang ano yun. Pag nito, galing pang training niya si Idol. Galing pang ano, Maynila rin. Bumibilis yun. Oh. Fade away yun, oh. Ayun na. Foul. One foul. Three one. 3-0. Sublay. Gandang laban. Tay ka dyan. 5-0. Draymond Green. Tata. Galing pa sa training si Idol, eh. Nalusot. Uli. Patay. 6-0. Pang 6-2 Turbol. Seven two. Foul. Sablay. Patay ka na naman dyan. 9-2. Grabe shooting. Foul. Error. Clarkson. Wow. Foul. Not counted. Taktak mo na. Foul. Patay na naman. 0-2. Tambak. Turbol, oh. Not counted.
Nahirapan yung mga import natin guys. Si Bronny James pala yun. Bronny James oh. Eto na. Knockback. Bronny. At counted. Penalty na. Bronny James yun eh oh. Sablay. Patay ka na naman. 12-2. 12-2. Tambak 10. Foul. Penalty. Sablay. Offensive foul. Back naman. Foul, foul. 12-3, 12-3. Sarili, sa sarili. Foul. Mabring yun, kasali mo. Matay ka na naman yan. Open shot yan. 14-3. Tambak. Four shot. Patay na naman. Bang, grabe kamay oh. 16-3. Foul. Penalty. Murder ah. Sablay pa rin. Tay ka na naman. Sablay. 17 na no. 6-3. 16-13. Tambak 13. Penalty. Sixteen four. Baser pa. Tawa yun. Bronny James. Boom. Foul. Penalty. Sixteen five. Lamang siraan. Good. Nakabal pa. $17.5. Lamang 12. Tambakol. Tambakol, dalawang import natin guys. Galing din kasi sa training eh. Last touch. Penalty. Sa din ka naman. 17-6. Time out. Tambak. JR oh, Mr. 5%. Umapir po. Grabe. Umapir pa rin. 5%. Yan na guys, matapos na to. 76, apat na lang. Kasi ito si John Paul Paldo. 5,000. Tumutodo.
Morning 19. Brony 19.7. Tambak 11. 12 pa rin. Basic lang, last 27, tambak 13 guys. Tambak yung mga import natin guys Clarkson saka si Brony. Tinalo ni Taroy tsaka ni Kaday. Pero mis talo na to Si last na 20 last 8 12 ang lamang. Pag na-shoot na guys, game ball na. Patay. Foul. Ayun ang kalaban nila, yung ulan. Last 9. Ayun na, pag na-shoot na to, game ball na. Ito na. Wala. Shot lock violation. Sablay. Ganda. Game ball na to. Game ball na guys, ang galing. Tinalo yung dalawang import. Ang nanalo si JR Ubo. Jampol, panalo rin. Paldo. Grabe, paldo rin. 5% yan, Ray. Kaya kunin muna natin ang ating side bet. Nice game, nice game. Mga kalaro. Ibitan doon. Kaya kunin na natin side bet natin guys. Kaya 4. Pero pa doon 1K. So, ang ganda ng laban na yun. Ang solid. Kaso natambakan. Galing sa training sila idol Uy, wala ka kuya. Sabit yan din. Wala yung kuya. Pinanood ko kayo. Gcash lang natin. Paul, kung may Gcash dun Paul Ayun, 1,000 yun dun. Ito 4 to So ayun guys, sinalo nga ng 50k. Bali 100k pat money. So abang tayo ng next vlog. Paldo si JR 10% daw, Rai ka? Nagtatalo sa 10% to. Ayun nagtatalo. Ayun guys, abang tayo ng next vlog. Okay. So nice game.